Danas radimo 10 šokantnih momenata iz Titana. Ovo je prvi deo. Na pravom si mestu. Ostani sa mnom. Broj 10. Grišin masakr. Kad je Griša otišao na svoj službeni put u prvoj epizodi, on se zapravo uputio kod porodice Rajs. Pitanja o životu van zidina mladog Erena su ga poterala da izvrši svoju misiju, za koju znamo da je sam svesno odlagao. Griša je otišao kod porodice Rajs da otme koordinatu. I znamo da je uspeo. Ono što čini ovaj moment posebno zanimljivim je da Griša nije mogao sam da se natera i prelomi da otme koordinatu. Nije mogao da pobije celu porodicu Rajs, uključujući i decu. Delimično zbog njegovog karaktera, a delimično i zato što je po profesiji lekar, neko ko leči i štiti ljude. Jedini razlog zbog kog je on uopšte mogao da počini taj masakr je taj što ga je Eren nagovorio. I to koristeći puteve i moći svog Attack Titana. Eren ga putujući kroz vreme podsjeća na to šta se desilo Faye, Grišinoj sestri, kao i Grišinoj ženi i saborcima. Tek onda se Griša natera da učini nešto što je za njega nezamislivo. I sve to na nagovor Erena. Ovako besna i okrutna odluka Erena za čitaoce je poprilično iznenađujuća i definitivno ukazuje na to da je Eren postao negativac u narativu. Potpuna suprotnost Erenu iz prve polovine cele priče. Eren se iz žrtve pretvorio u onog koji žrtvuje. Broj 9. Smrt Marka Bota. Smrt Marka Bota je isprva došla kao čudno i neprijatno iznenađenje. Njegovo telo je prikazano posle bitke za Trost i Žan je bio taj koji je morao da ga identifikuje. Iznenađujuće i sumnjivo je bilo da jedan pristojno izdefinisan pozadinski lik bude ubijen off-screen. Markovi ideali su bili iskreno časni, čisti i neiskvareni. Umovi po internetu iz tog doba su raspravljali kako je to Isayama zapravo želeo da pokaže da jedna tako čista i dobra duša ne može da preživi u svetu koji tako podsjeća na naš. I da dobrota i čast, čijih je Marko bio simbol, umiru u tišini i bez velike pompe. Također njegova smrt je bila odskočna daska za Žana i razvoj njegovog lika. Smrt Marka Bota je promenila Žana i definisala ceo njegov put kroz anime. Dugo se mislila da je to bilo sve što se tiče ovog incidenta, ali je tragedija njegove smrti pojašnjena u kasnijem poglavlju, kada smo zapravo saznali da je on čuo razgovor između Rainera i Bertolta, razgovor koji nije smeo da čuje. Oni su ga potom, uz pomoć Annie naravno, ostavili da ga Titan pojede. Prizor njegove smrti je bio izuzetno traumatičan za Rainera i definitivno je pogurao njegov pad u depresiju i ludilo. I kao da to nije bilo dovoljno, Markove posljednje reči, možemo li da porazgovaramo o svemu, su citirane i u skorašnjim poglavljima. Mnogo godina kasnije, kada se suparničke fakcije Marlija i Paradisa sastanu da sarađuju. Njegova smrt, iako je prvo prikazana kao sasvim sporedan događaj, je bila od ključne važnosti za razvoj dva jako velika lika, Žana i Rainera, kao i za eventualno ujedinjenje snaga preostalih Titana protiv Erena. Za lika koji je umro posle 3-4 epizode, ogroman je uticaj. Broj 8. Ymir. Transformacija i poreklo. Moment kada se Ymir transformiše u Jaws Titana je malo ko očekivao. Ona to čini da bi spasla sebe i Kristu. Sumnjam da joj je bilo stalo do bilo kog drugog. Transformacija iznenadi i nas čitaoce, a boga mi i njene saborce. A ponajviše Rainera i Bertolta. Njen identitet je suptilno nagovešten neposredno pred transformaciju. To je onaj moment kada je Rainer uhvatio kako može da pročita jezik sa konzerve. Jezik koji ljudi unutar zidova ne znaju. Također sadržaj konzerve je haringa, morska riba. Nešto što ljudi unutar zidova nikada nisu imali priliku da vide. Već tada je Raineru bilo jasno da je to Titan koji ih je presreo još na početku njihove misije. Onaj koji je izronio iz zemlje i pojao Marcel, jednog od 4 ratnika koji su poslati na Paradis da probiju zid. Mogu samo misliti koliko su bili šokirani. Bertolto je već bio spreman da se transformiše. Vidi sliku. Da bi spasao živu glavu i onda vidi Titana koji im je ulio strah i poremetio planove toliko godina ranije. Fantastičan moment. I razvitak radnje, i razvitak lika, o kojem jedino što smo znali je da joj se sviđa Krist. Broj 7. Erenova prva transformacija.
i ideja da ljudi uopšte postaju titani. Kada pogledate sada sa iskusnim i znalačkim očima, ovaj moment može da bude banalan ili neupečatljiv. Ali stavite se u položaj nekoga ko po prvi put gleda seriju, prati narativ o surovim i zlim titanima ljudožderima i onda vidi Erenovo telo kako izlazi iz tog čudnog titana sa trbušnjacima. To je prvi zaprepašćujući moment za većinu gledalaca. I onaj koji nagoveštava da će ova serija imati dubinu i zamršenost, da neće biti samo prosta borba između ljudi i čudovišta. Znam da su neki bili u stanju da predvide ovaj razvoj događaja i da su neki prepoznali Erena čim se pojavio Attack Titan. Ja sam ga odmah prepoznala. Na prvu sam ga prepoznala, mada me je događaj strašno iznenadio. Evo ga Eren, odmah sam rekla. Broj 6. Levijev izbor za inekciju, ili ako više volite, Levi. Ja više volim Levi, nekako mi je seksi. Trenutak posle borbe u Shiganshini, pošto je kolosalni titan poražen, a Reiner, Zik i Kart Titan su pobegli. Leviju ostaje jedna inekcija za transformaciju u bezumnog titana. I jedan titan da bude pojeden. Bertolto. Armin leži spaljen, na ivici smrti. I naravno, ne može sve da bude jednostavno, ipak su ovo titani. U to Flock dovlači polumrtvog Ervina i počinje drama kome će biti spašen život od njih dvojice. Lako je sada nama da kažemo naravno da je Armin preživeo. Ili Ervinov lik je završio svoju priču. Kad je izlazila manga, fanovi su haotično raspravljali ko i kako će preživeti. Svi vrlo dobro znamo koliko je Isayama surov sa svojim likovima. I koliko je lako umreti u svetu Attack on Titan. Bilo je apsolutno moguće i da će Armin tu da nastrada i svi su to znali. Lako je sad biti pametan i reći neće ubiti jednog od glavnih likova, ali ako ste čitali mangu u tim trenucima, verujem da vam nije bilo svejedno, kao ni meni. Šanse ko će dobiti kolosalnog titana su bile 50-50. Čak su mnogi verovali da će Armin biti ubijen zbog daljeg razvoja Erenovog lika. Za fanove Armina, na sreću, nisu bili u pravu. To je sve za ovaj video. Narednih 5 šokantnih momenata u Titanima ćemo raditi u drugom delu. Link će biti u opisu. Ako vam se svideo video, like, share and subscribe. Pratite nas jer će biti još zanimljivih sadržaja. To je sve.